Bismillahirrahmanirrahim. Wulida lahiraki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahtunan masrura. Jadi Nabi Muhammad nikah lahiraki dalam keadaan asonnat. Jadi Nabi Muhammad nikah tak usah asonnat. Jadi sing senyonat nikah langsung dan dalam kalbunah. Beliau lahir langsung asonnat, mahtunan. Bahkan asabi'uhu nikah asabi'u yadihi astar nikah napa ketika keluar nikah napa nunjuk akih bahwa Allah situng. Wakila benitabu akih bahwa Nabi Muhammad nikah beni pas lahir langsung padang jak sunat, tapi padang gak sunat setelah umur petong hari. Setelah umur petong hari ya mas sabi'. Waktu lifa bani solayanaki fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam. Ben berbeda ulama Rasulullah nikah kandungan senapa bulan. Wakila ben itu ada buaki si pertama 9 bulan. Niku si paling masyhur. Beda sing ngocak 7 bulan. Beda saya ada bu boleh 6 bulan. Tapi saya paling masyhur senapa 9 bulan. Jadi masuk akal ki Nabi Muhammad nikah lahir langsung asonat. Bade kancan gula, bade kancan gula dan iki. Jadi kancan gula nikah luar biasa. Tak teman rasa ki asonat. Kancan gula nih. Ring matur. Nikah beliau lahir asonat. Asal tak temu aja. Tidak oleh sebulan, 2 bulan nikah pas asonat TV. Itu sangat mungkin. Wa yaumul itsnain yaumul mubarak. Hari Senin Nabi Muhammad hari Senin ini ke arah berkat. Faqad jaa indal Imam Ahmad annahu qala. Imam Ahmad bin Hanbal adabu cerita akid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas wulidan Nabi Muhammad lahiraki hari Senin yaumul itsnain. Ben sedah waktu via fil yaumil itsnain. Jadi Nabi Muhammad nikah setenah hari Senin lahir hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumal itsnain. Mangkat dari Mekkah ke Madinah hari Senin. Depak ke Madinah hari Senin. Jadi berarti depak belum hari. Jadi beliau mangkat dari Mekkah menuju Madinah nikah belum hari, mangkat hari Senin, depak hari Senin. Walailata maulidihi ben dalam malam kelahiran Nabi Muhammad waqa'at ajaib wa gharaib. Banyak sesuatu luar biasa. Faminha antara lain nikah jelasaki bahwa banyak arca-arca nikah geger. Arca-arca berhala-berhala nikah geger ketika malam kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan sebutaki bedena cahaya luhurun nur ma'ahu hatta adhu alahu kusurus Syam. Sampai beda cahaya sekeke nyelimputin ke daerah Syam. Ke daerah-daerah Syam. Kenapa nyaman? Istana-istana Syam. Syam ini kan daerah Syria sampai ke Lebanon, sampai ke Syam nikah Syria, Yordania terus ke Palestina, nikah daerah Syam mungkin. Daerah kenikah. Dan nikah disebut Syam. Nikah sampai depak secahayan. Benar boleh berdenah apoi se neng daerah kenapa? Daerah Faris, daerah Persia. Apoi tak toman odi selama 1000 tahun. Nih ketika Nabi Muhammad lahir odi ngombor. Ketika Nabi Muhammad lahir cahaya bergantung semebar, kemudian arca-arca nih keagoyang pas teu geger pecah. Pas kemudian termasuk salah satu tengah bedenah apoi selakaran tak toman odi 1000 tahun waktu itu odi. Ki apoi ini biasanya apoi abadi deh kan. Apoi tak kunjung padam mereka jak sing menang Mekasan dan kan. Nanti apoi se tahun ini sebenarnya bener tahun ini. Nah, tapi karena di keistimewaan TV, sebenarnya di keistimewaan TV Sebang kan seperti itu. Hawa dua maradihu jelasaki nikah saya nyosonin Nabi Muhammad orang pertama kali nyosonin nikah adalah Sayyidah
Aminah Az-Zuhriyah. Jadi Nabi Muhammad pertama kali esosonen bi Sayyidah Aminah. Lah mika hari Senin Nabi Muhammad tanya aki, beliau ni ke apa hari Senin? Tanya aki, ajuan apa hari Senin? Maka Nabi Muhammad jawab, pola na hari Senin riyah engkau lahir aki. Berarti Nabi Muhammad merayakan Maulid na benten? Merayakan Maulid. Mubah beda tulisan Nabi Muhammad tidak merayakan Maulid silang, sahabat silang. Kemudian siapa lainnya tabiin silang. Sebeda kelompok nikah silang. Baru abad sekian contreng. Oh, berarti bid'ah. Entan Nabi Muhammad nikah ngerayaki Maulid. Anapa etanya aki bi Nabi bi sahabat apa napa jual apa hari Senin? Pola. Nah, hari Senin tang kelahiran. Pon. Pertama kali Nabi Muhammad nikah sosoen bi Sayyidah Aminah. Setelah esosoen bi Sayyidah Aminah, esosoen bi Thuwaibah al-Aslamiyah ayyaman. Thuwaibah Aslamiyah nikah serah hiya jariyatu Abi Lahab. Thuwaibah nikah budak binin Abu Lahab. Abu Lahab nikah paman Nabi Muhammad. Jadi paman Nabi Muhammad Abu Lahab nikah andi budak nyaman Thuwaibah. Semarin esosoen bi Sayyidah Aminah, esosoen bi Thuwaibah beberapa hari. Fa'atakoha maka Thuwaibah nikah bi Abu Lahab pemertikah pola na abdin kabar ke Abu Lahab bahwa antre tanah senyama Abdullah Sayyidina Abdullah nikah lahir. Bunga Abu Lahab waktu itu sampai pemertikah. Fahaffafallahu anhu minal adab bisabab sururihi biwaladatihi sallallahu alaihi wasallam kama rawa dzalika al-Bukhari mursalan. Dalam hadis mursal riwayat bi Imam Bukhari disebutaki fi kulli yaumil itsnin Abu Lahab setiap hari Senin Abu Lahab nikah kafir nabenten kafir tapi bunga lahir Nabi Muhammad. Jadi saben Nabi Muhammad nih kita jadi nabi kita yutus jadi utusan. Abu Lahab senang ketika yutus jadi nabi gengsi masa engkau yang ke penakan ini gengsi Abu Lahab akhirnya tanda beriman jadi kafir jadi cak ngoceh Nabi Muhammad napa berin kotoran ontah ya dalam Nabi Muhammad. Intinya kafir, kicak ngocain ke Nabi Muhammad. Maka bi Allah Taala balas tabat Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab masuk neraka. Orang cak ngocain gada ke Nabi Muhammad. Lah mereka nikah. Sorat Abu Lahab nikah mate 10 tahun semarinah sorat nikah datang. Mungkin seandainya Al-Quran ini kecongocoh, Abu Lahab karena membaca syahadat, teka dibinta beriman, berarti Quran ini kecongocoh. Tapi ini salah satu mukjizat Al-Quran, jelas dari Allah Ta'ala bahwa Abu Lahab evonis masuk neraka, oh ini 10 tahun dibinta beriman. Seandainya dibin beriman, berarti menunjukkan Quran ini kecongocoh. Kan banyak mukjizat-mukjizat seperti itu. Lah, Abu Lahab setiap hari Senin sebutake setiap hari Senin peringan seksanah pola natibiin pernah bunga ketika Nabi Muhammad lahir memerdeka budak nikah sayangnya tibin beriman itu gunjur raja. Maka seandainya dia beriman otomatis tibin nikah oleh gunjuran raja. Berhubung tibin tak beriman masuk neraka kan enteng peringan, iya terkait peringan cereng neraka. Nah, cuma peringan pola. Nah, bunga ketika Nabi Muhammad lahir. Nah, makanya pada pertanyaan, lah Nabi Muhammad kan apa setiap Senin merayakan Maulid? Iya, mau merayakan Maulid apa sama Senin? Mau bening aja berarti bid'ah. Nah, seumpama. Mereka jawab, cereng Abu Lahab orang kafir. Tibiin mengkui amal ibadah seandainya dia beriman peringan seksaan nama boleh kita orang Islam ngelakonin ibadah silakaran bedah teuing lekapi silaturahmi molotan apolong setangkeun mangkanu yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu as-sadaqatus sirri napa asodako kok napa dari lebedah nyari ilmu talabul ilmi faridatun ben semacam mah berarti lekapi papolong tadi molotan
Amal ibadah berterilah kapi polong timolotan. Lah pepolong ni ke berterilah. Ni ke metode ni kah pada ben orang sekolah. Sekolah jam pertama pelajaran nikah, jam kedua pelajaran nikah. Apakah nikah berterilah? Tak ada saya berterilah nyari ilmu wajib. Cuma mun metode jam pertama, jam kedua, jam ketiga tak ada pada zaman Nabi. Tak ada. Oh, mun sekolah anda kan masalah tunya benih masalah agama. Oh berarti entah oleh belajar agama nang sekolahan. Mun belajar agama nang sekolahan jam pertama tauhid, jam kedua fikih, jam ketiga sorof, jam keempat sejarah, jam kelima tafsir. Berarti bedeh ilmu-ilmu agama, cara-cara agama saya dikemas dengan metode-metode baru. Begitu juga dengan molotan, tahlilan macam zikir, badadalillah, asodako, badadalillah. Betul model seperti itu ini kan metode. Metode ini kan benih masalah telil berenten, tapi bertentangan enten bersyariat seperti itu. Maka cereng orang kafir peringan siksana nah boleh kita orang yang beriman. Semoga kita bi Allah taala benih cuma peringan tapi sebab kita along polong nang ento semoga petada siksaan ke kita. Kita bahkan amolot ni kan benih cuma bulan molol pun setengah bulan kita koloman rutinan lengalle majlis Rasulullah lengalle rutinan mabeda molot terus asedekah kita nyompeng sebuh serupiah berenang aing nikah akhirnya kita sedekah saling silang ganjaran dan semacam ini luar biasa dan semoga terus sampai hari akhir sebut gitu pun Nabi Muhammad nikah pernah eporak apa nyaman operasi di berseen dalamnya berseen senapa kali toman tepaan beliau nikah toman ketika ketika Isra Mi'raj bahkan benih cuma ketika Isra Mi'raj beliau nikah benih cuma ketika Isra Mi'raj tapi beberapa kali pertama ketika umur 4 tahun Nabi Muhammad berseen dalam pas kemudian ki operasi bi malaikat operasi cuma nikah menunjukkan bahwa aing zam-zam nikah aing si paling mulja anak karena ngaku aing zam-zam umur 4 tahun wa amal marrathaniyah umur selekor wa amal marrathalisah senomor telok ketika beliau datengin malaikat Jibril ngibawa wahyu kemudian senomor ketika malam Lailatul Isra semoga kita bi Allah taala bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaman Nabi Muhammad banyak bada Muhammad, bada Ahmad, bada Mahi, bada Hashir, bada Akib banyak nih kan. Ben salah situng lagi gula pernah ebelin bi kurun gula. Ki korcok nantang. Salah situng montero napa? Salah situng montero selamat dari angin cepon montro selamat dari angin oning angin angin korjok nantang sampean jangan kurun gula nikah noles nyaman Nabi Muhammad nikah bodoh sekitar 200 mentak salah saya berneng delail toles nyaman Nabi Muhammad pateti selembar kemudian sabek neng kapengah ketika keluar korjok kibo jeding sabek neng kapengah niki insyaallah paringin selamat terpunah guru gula wallahu alam penting kita cek dantang kita doa mantir dan selamat nika salah setung karomah Nabi Muhammad ben banyak karomah selain insyaallah kita maca niki setengah bulan aki insyaallah semoga kita paringin istiqomah bi Allah taala dan semoga paringin ilmu semanfaat dan semoga paringin kecemburan rezeki berin kecemburan ateh berin membeda keropakan semoga bincerang keluar bi Allah taala dan semoga paringin husnul khotimah along bolong sareng keluarga kita nang swarga Allah taala amin Allahumma amin.